أرسل زينام أب كفلة كتما حاولتي بسرقن عنوة مسارة لمعات سترطروا والكاسبات أب قطر حقي هو إعلام حفشاوي هوسبيتال كيحان لعلي حادش وجنات نتسا مطبحتي حكمنا مور عيني كبيو تكالات تعنا وانا كتما سمين دارفور زخونت الفاشر ملو بملو كم زعانو تقاليزو سلام تعنا بلي كمي تمسي زخبركم تملكتنا كاب تلفزيون تقراي نساعت زبنا زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا زينات الساعتنا مرحنا أنا ديم كحسين مدام لك تكون قادمة سلام خيلو نأستاد حد ساعت حابينكم كنت أنهنا كرمينا بزرزر زيناتات مسجارنا حتى زيناتات زعلت مسارحتنا لوام قبل خيدان دحرز حد صار مسجاريت تهاتينا كل بلس يا غني اللي أدم سلام تعنا هبلي كم يتنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرتنا يوم استفلا حزرت زيناتات حزنا قريبنا لنا مسانا تنحو من قد أير إثيوبيا ناب تقراي زكايدون برراتات الرئيسران حدن كلتشحن عصر شومونتن عامة مرت سريزو من قد أير كاب أديس أبا ناب تقراي زقبرو برراتات سريزو زو علن تخون إذا دما كاب أديس أبا مقالة شومونته كاب أديس أبا شرندا سلاسة سلسته كاب أديس أبا أخصم كلته إلون كاب أديس أبا حمرة حدا بررا بدمرو عصر تربعة برراتات كم زسرزي تقاليز زلو نلومي برراز نبرم عماويل من قد أير مخنياس زي ولو كنت برراهم تسريز زلو زبل تحسو زلو صحفاو ملأختي كم زبصحهم تفليطلو اب كتما مقاله زركبو سراحتنياتات ات منقد اير مخنيات مسرزي اتبررا خم زيفلطن نعلت 22 ጥሪ ዝግበሩ በረራታት ትኬት ምቁራጽ ይቕጽል ከም ዘሎ ምግላጾም ቢቢሲ ጸብጺቡ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብዝ ጉዳይ አመልኪቱ ንዝምልከቶም አመራርሓት መንገዲ አየር ንምሕታት እኳን ተፈተነ ክሳብ ሕዚ ምክንያት መቋረጽ ዝተበረራ ዝገልጽ ኣይተረኸበን ኣብ ወረዳ ጣንቋ ምላሽ ኣብ 18 መፋሳስ ስራሕቲ ዕቀባ ሃፍቲ ተፈጥሮ ንምክያድ ተግባር መሰረት ዝገበረ ስልጠና ንፈጸምቲ ዓቕምታት ተዋሂቡ ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝበረሰ ሃፍቲ ተፈጥሮ ታወረዳ ንምሕዋይ ኣብ ዝወግኑ ስራሕቲ ግብኦም ንኽፍጽሙ ዝረኸብዎ ስልጠና ዓቕሚ ፈጢሮም ምህላው ሰልጠንቲ ኣካላት ተዛሪቦም ኣብ 9 ጣብያታት ዝርከቡ ዝተመረጹ 18 መፋሳት 850 ሄክታር መሬት ዝሽፍን ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ንምክያድ ኣድላይ ቅድመ ምድላው ክግበር ዝጸንሐ ኮይኑ ነዚ ዝያዳ ንምጥንኻር زعلمة تجبارة وسلطنة نفتصمت عامتات كم استوهبة مكتل حلافي بيرو صحفة زفر قطبات وردا أي تيمان برهان هافتو قليس عملو وانا محضري وردات أنق عملاش أي تحجز هدرا عفت تفترو بمحواي مفرينة نخبر رخنة أو فرعك أبو حمد الماين وسان مخانون عفت وفري كساتو فزقبو كله بعتب كسرح يقبايلهم عفت وردا كابت الرئيسران حموشتن كلتشحن 10 شمونتن عامة مرت جميرو بسم جاغانو سماعتات كجمر مدلاو تاغيرو مهلاو حبيرو كم تصاب نقص عمارة لعلو تأمر راحة كابيني جزياو من محدار تجراي وقعت نمحكام تمزابلتي نعمر ربتهم نمملاسن ما هيئهم كم زوفيو تجلسون نحلافيت بيرو قدات كوميونيكيشن تجراين أبال عبي كوميتي متحابرت نؤس كوميتين من على ميديان ويزرو شويت أديسو تقيسو اتبيرو خمس حبرو وقعت نمحكام تمزابلتي نعمر ربتهم نمملاسن زعنو منقستاو تكالات نمهنات انزت قلب بجت بمنقست عقم طرح كشفن سلا زي خل منقستاون زي منقستاون تكالات سبحة
ሃፍቲ ኣብ ደገን ውሽጢ ዓድን ዝነብር ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ኩሉ ትግራዋይን ፈታዊ ህዝቢ ትግራይን ሓገዝ ኣድላይ ብምዃኑ ጻውዒት ምትእኻብ እቶት ዓበይትን ንኡሳት ኮሚቴታትን ኣጣይሹ ሰፋሕቲ ምንቅስቓሳት እናተገበረ ጸኒሑ ኢለን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘጋጠሞ ጉድለት በጀት ንምምላእ ምእንቲ ህዝቢ ኢሎም ኣካሎም ዝተጎድኡ ጀጋኑ ዝሓሸ ግልጋሎት ሕክምና ንክረኽቡ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስን ዝዓነው መንግስታዊ ትካላት ንምህናፅን ንጻውዒት ምትእኻብ ሃፍቲ ቅቡል ብምግባር ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣመራርሓ ዞባታትን ወረዳታትን ሙሉእ ናይ ሓደ ወርሒ መሃይኦም ንምሃብ ከም ዝወሰኑ ወይዘሮ ሸዊት ሓቢረን እቲ ሓገዝ ተጠናኺሩ ክቕፅል ወይዘሮ ሸዊት ኣተሓሳሲበን ክብል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ሓቢሩ ኣሎ ቢሮ ጥዕናን ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይን ኣብ 610 ሰባት ብዝገበርዎ መጽናዕቲ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ካብ ዝነበረ ዝርግሐ ሕማም HIV ኤድስ 1.43 ሚእታዊ ናብ 3 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ገሊጾም እዚ ዝተገለጸ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምስ ሰብ ሆቴል ዳምስተን ካልኦት ተመሳሳሊ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላትን ኣብ ዘሳልጦ መድረኽ ዘተ እዩ ኣብቲ መድረኽ ዘተ መጠን ዝርግሐ ሕማም HIV ኤድስ ትግራይ 3 ሚእታዊ ከም ዝኾነን ካብ ክልላት ኢትዮጵያ ጋምቤላ ስዒባ ካልኣይ ብርኪ ከም እትርከብን ኣብቲ ቢሮ መተሓበሪ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ኩለ መዳያዊ ስራሕቲ ምክልኻልን ምቁፅፃርን HIV ኤድስ ኣይተፍስሓ ብርሃነ ሓቢሮም ኣብ ፋይቶትን ተመዛበልትን ብበዝሒ መጠን ዝርግሐ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣይተፍስሓ ኣብ ትካላት ሕክምና ካልኦት ሕክምና ክረኽቡ ኸይዶም HIV ኤድስ ምርመራ ገይሮም እቲ ቫይረስ ካብ ዝተረኸቦም ብበዝሒ መዓልታዊ ሸቃሎ ሓረስቶትን ሰብ ሓዳርን ከም ዝኾኑ ሓቢሮም ጾታዊ ጥቃት ሓደ መጋደዲ እቲ ሕማም ከም ዝኾነ ድሕሪ ምሕባር ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 6 ዋርሕ ጥራሕ ልዕሊ 2000 ጾታዊ ጥቃት ከም ዝተፈጸመ እውን ገሊጾም ኣለው ድሕሪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ መጠን ዝርግሐ HIV ኤድስ ዝወሰኸሉ ምክንያት መጠን ጾታዊ ጥቃት ምውሳኹ ሕጽረት ቀረብ ኮንዶምን ካልኦትን ከም ዝኾነ ኣብቲ መድረኽ ዝቐረበ እንትኸውን እቲ ሓደጋን ሳዕቤኑን ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ኩሉ ማሕበረሰብ HIV ኤድስ ክከላኸል ጻውዒት ቀሪቡ ትካላት ጥዕና ዋና ከተማ ሰሜን ዳርፉር ዝኾነት ኤልፋሽር ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነወ ትካል ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ገሊጹ ከተማ ኤልፋሽር ንኣዋርሕ ኣብ ትዕቲ ዕጡቕ ወሃቢ ደገፍ ምጽናሕ ዝጠቐሰ MSF ህዝቢ እታ ከተማ ካብ ትካላት ጥዕና ክረኽቦ ዝግባእ ግልጋሎት ተሓሪምዎ ምህላው ኣብሪሁ ካብ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ናብታ ከተማ ከይኣቱ ተኸልኪሉ ምንባሩን ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ንኽዕዘብ ሕዚ ዝረኸቦ ፍቓድ ን4 ሰዓት ጥራሕ ምዃኑ ዘፍለጠ ትካል ገባሪ ሰናይ MSF ትካላት ጥዕና ሙሉእ ብሙሉእ ምዕናው ኣረጋጊጹ ኣሎ ከተማ ኤልፋሽር ኣብ ቁፅጥር ዕጡቕ ወሃቢ ደገፍ ምውዳቓ ሲዒቡ ዝበዝሕ ነባራይ ከም ዝተሰደደን ውሑድ ዓቕሚ ዝሰኣነ ጥራሕ ከም ዝነብረላ ትዕዝብቱ ዝገለጸ እቲ ትካል ጉድኣት ኩናት ብሕጽረት ሕክምና ክሳቐዩ ከም ዝረኣየ ኣናድሉ ተወኪሱ ገብረ እግዚአብሔር ሃይሉ ጸብጺብልና ኣሎ ሓጸርቲ ዜናታት ሰዓት ዛዚምና ልዋም ገብረ ኪዳን ድማ ምሳኹም ጸኒሐ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሕዝቡን ክቕጽል እዮም ምሳና ጽንሑ حصلت زيناتات لوام عزينا نمسكن انت نقتل بزرزرنا بزحزنا يوم زرزر زيناتاتنا كنسجل اب تግራይ እናተጋደደ ይመጽእ ዘሎ ተግባር ንፍጻመን ወራ መሬት ሕጋው መፍትሒ ተዘይተገይርሉ ዝፈጥሮ ዘሎ ሳዕቤን ናብ ከቢድ ቅልውላው ከምርሕ ዝኽእል ምዃኑ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ምድላው ትግራይ እንታይ ትመሃር ጻንሒት ዝገበሩ ምሁራን ገሊጾም እናተጋደደ ዝመጽእ ዘሎ ወራ መሬትን ዘይሕጋው ህንጸትን ንምቁጽጻር ዝግበሩ ጻዕርታት ውስናት ብምዃኖም ተግባርን ሓደጋን ዝጸገም እናተጋደደ ይኸይድ በምህላው كسعبو ዝኽእል ጸገም ኣብ ግምት ብምእታው ንዘላቕ መፍትሒ ብትኹረት ክስርሐሉ ድማ ጸዊዖም ሓበን ሓለፎም ኣብ ዘዛባዚ ተወሳኺ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘይስሩዕን ፍትሓውነት ዘይብሉን ኣጠቃቅማ ሃፍቲ ብሰፊሑ ይርአ ከም ዘሎን ኣብ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ መድረኻት እናተገለጹ ካብ ዝመጹ ዓውድታትን ሓደ ወራ መሬት እዩ ብፍላይ ኣብ ነባር ትሕዝቶ ዝፍጸም ዘሎ ወራ መሬት ተጋደደን መልክዑ እናቀያየረ ዝፍጸምን ምዃኑ ድማ ሰሞያን ኣመራርሓን ቢሮ ምሕደራ መሬትን ኮሚሽን ጸረ ግዕዚናን ይገልጹ መንግስቲ የለን መንደኽም ማሕድሪ ናበለ
ያው ትመሬት በሰፊሑ ናይ ሙራር ከብል እንዲያም ከመና ዘለና بسفح تزور هذا أكتش عشر شوعات بسفحه إيو دقيسه خورر كيلو ختماون ناتور ورا نفتنا يقطرنا حرشاكا جنا زي تركوا بطع ما زي نتصرف لانديز بلان زي صرحلو أبزي تجورلو إند بفزي تشنشنلو توريرو نفتي ناي قطر تحستي خيد ولا مت الشيء وهابي الكاتم اللي سكاري خون أقوى بدي يكونن كي بحالون تأنز جبرة توم زي ملكتهم سوات لك عتمت الشام استرخوا حنت ليتي تحضر تشيدي دغنا تناي قطر محدار دغنا نا كتما خطاتوني ناله دغنا خاوطا ما تحيسو وتحراس مريت كو صيلي يوهبلو حققنا يفكر ጫፍ ዝወፀን መልክዑ እናቀያይረን ዝፍጸም ዘሎ ውራ መሬት ክሳብ ክንድዚ ንክጋደድ ተወሳኺ ምኽንያት ዝኾን ዘሎ መንግስቲ በሙሉእ ትኹረት ስለ ዘይኣተዎ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ተሳተፍቲ በዝን ተቐጺሉ መንግስታዊ ስርዓት ኣብ ሓደጋ ብምውዳቕ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ከም ዘስዕብ የረድኡ ናይ መሬት ጉዳይ ንድሕር ዘይተፈትሑ ፖለቲካሊ ክዕሪ ይኽእልን ማሕበረሰባዊ ቅልውላውን ክዕሪ ይኽእልን ልምዓቱን ክረጋገጽ ይኽእል በዛ አንግል ተራእዩ ዝተኸፈለ ተኸፊሉ ኣብ መሬት ዘሎ ምሕደራ ክዕሪ መንግስት ኮንሰንትሬት ገብረሎ ቅድሚት በዛ ዘሎ ኩነታት እንተኸይድና እቲ መሬት ናብ ውሕዳት ሃፋትም ሞኖፖላይዝ ንዓበየ ክኸይድ ተኻልእ ማሕበረሰብ ብፍላይ ተደኻ ማሕበረሰብ ዘሎ ድማ መሬት ተጠቃምነቱ ዝህሉ ዕድል ናፀበበ ዝኸደሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እቶም ዘሎ መምርሒታትና ኣዋጅ ደንብታትናስ ሪቫይዝ ግበረሉ ኩነታት እንተዝህሉ እንድሕ ዘይፍትሓዊ ተጠቃምነት ህልዩ ሰብ ክባላዕ እዩ እቲ ልምዓት ኢንቨስትመንት እውን ይህሉን ፍልሰት ስደት እውን ትሪኦ ዘለና እዩ ዝኸውን እዚኦም ናብ ዓብዪ ሓደጋ ዘውፅሑ እዮም ነዚ ተግባር ገበን ንምክልኻልን ንምቁፃርን ዓሊሙ ግብረ ሓይሊ ተጣይሹ ምንቅስቓስ ጀሚሩ ከም ዘሎ ዝገለጹ ሰብ ሞያን ኣመራርሓን ቢሮ መሬት እንተኾነ ግን ካብቶም ኣባላት እዚ ግብረ ሓይሊ ኣብዚ ውራ መሬት ዝተሳተፉ ከም ዘለው ብምግላጽ እዚ ድማ ብህዝብን እቲ ቢሮን ንዝቐረቡ መረዳእታታት ውራ መሬት መሰረት ዝገበረ ስጉምቲ ዝወስድ ኣካል ዛጊድ ብዘይ ምህላው እቲ ጸገም ጠጠው ምባል ከም ዘይተኽኣለ ይረዱ ኣብቲ ኮሚቴ ዝሳተፉ ኣካላት እውን ንጹሃት ዘይ ምዃናሉ ብፍላይ መራርሓ ይኹን ዋላ በዓል ሞያ ሕጂ እንታይ ኣብቲ ኣባል ከኣቱ ከሎ በዓሉስ ወይ ናይ ቤተሰቡ መሬት ዝወረረሎ ወይ ድማ ናይ ባዕሉ ኣለዎ ስለዚ እቲ ስራሕ ንኸይከይድ እቲ ኮሚቴ ንኸይንቀሳቐስ በቃ ጠጠው ይብል ማለት እዩ ህዝቢ ባዕሉ ዳታ ውፅኢ 18 ካብዚ ቁሸት እዚ ዘይኮኑ ኣካላት መሬት ወሪሮም ሒዞም ኢሉ ውፅኢ ብሚድያ ውፅኢ ወይ ከምቲ ዓንቲ ወተ ተዋስሕ እዚ ኣብዚኣ ምን ኢንቮልቭ ክገብር ይግባእ መሬት ሊሚትድ ፓወር እዩ ዘለዎ መሬት ቢሮ እዩ ዘሎ ኣብዚ ፓወር ዘሎ ኣካል ካቱ ይዝግባል ዳታ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብቴሌቪዥን እዮም ኮለና ዕሩኽትና ብታሕቲ ጎራብትና ኮይኖም ደሞዞም ፍልጥያ ግን መካይን ሒዞም እዮም ዝኸዱ ናይ ገሊኡ ሰብዓ ካሬ ዘይሰርሕ ተገቲሩ እሶም ፕላስ 4 ፕላስ 3 ዝሰርሕዎ ንርኢ ብተግባር ማለት እዩ ፍትሓውነት ዝጎደሎን ዘይስሩዕን ኣጠቓቕማ ሃፍቲ ስርዓት ካብ ምፍራስ ጀሚሩ ሓደጉኡ ከቢድ ብምዃኑ መንግስቲ ግልጽነትን ተሓታትነትን ንምርግጋጽ ግቡእ ትኹረት ሂቡ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ተሳተፍቲ ዝምድላው ኣተሓሳሲቦም ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ገዛ ተኻርዮም ኣብ ዕንወትን ጉሕለት መሰረተ ልምዓትን ህዝብን መንግስትን ተዋፊሮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ውልቀ ሰባት ኣብ ቁጥጥር ሕጊ ውዒሎም ደረሰ ብርሃነ ብዝርዝር ሒዙ ኣሎ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣብ ምዕናውን ምጉሓልን መሰረተ ልምዓት ዝተዋፈሩ ተጠርጠርቲ ኣብ ቁጥጥር ፖሊስ ከም ዝወዓሉ ፖሊስታ ክፍለ ከተማ ኣፍሊጡም ብርክት ዝበለ ናይ ተልየ ናይ ሃይሊ መብራህቲ ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓታት እዚ ጠቕላላ ከም ዞባ ይኹን ከም ክልል እውን ብርክት ዝበለ ናይ መሰረተ ልምዓት ብርሰት ከም ዘሎ بحوار خوينا مستحورتسب بستجبره ناي كتتل تري والله مخاوز جزاز وزلوا بركت له مسرة المعتات له خاليون بركت له توشتون يا جنازة وزة زعو التجبار ملعال زخنة هزمن أكلات تان بمتحفارم كم زخنة مفلات تخايلهم مساعتهم تأساسيرنا أو زخاوي تمالي تتحزر له أو زخاوي يتحرهم زي من نشارخينا خوينا أو زي الليل اللي قمت حزنا بو مسرت تخاوزي لله فتش كم زلوا أو زخاوزي مستحورات سبن مستنايت أكلات مليشيا يكون بوليس يكون ناس خاوي لله مدارك أكلات البهلو بستجبر فتشان بستجبر ختتلنيو زو نجار زخلك تخيل እቶም ዝተጓሓሉ ንብረታት ተልን መብራህቲ ሓይልን ሓዊሱ ብርክት ዝበልኩም ዝኾኑም ተረዲእና ኣብዚ መገስ ተጠርጠርቲ ልዕሊ 4 ኣለውና ቀንዲ ሓደ ኣሎ መጓዓዚ 3 ኣለው ኣብዚ 4 ኣለውና መገሲ
ኣብዚ መሰረተ ልምዓት ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ኣብዚ ክውስኽ ይኽእል እዩ መነሻ ጀሚርና ኣለና ሳብ ምፅራይ ማለት መጀመርያ ክሳብ መዕለዊ እትረኽቦ ካብዚ ክወስሑ ይኽእሉ እዮም ልዕሊ 10 ውን ክኾኑ ይኽእሉ ኣብኡ እውን ጠጠው ክብል ዝኽእል ኣይኸውንን ልብል ግምት ኣለና ገና ይንሓንስ ኣለና ማለት እዩ ተሓባሪ ምልሻ ታፈረ ኣባይ ውልቀ ሰባት ክርብሑ ዝወድም ዘሎ ንብረት ህዝብን መንግስትን ተሓባቢርካ ምሕላውን ምክንኻንን ከም ዝግባእ የተሓሳስቡ ማሕበረሰብ ክወድም ካብ ኢንተርኔት ካብ ዘመን ዝፈጠሮ ቴክኖሎጂ ክርሕቕ ዝገበርዎ ተዋዲዶም ያው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ብትግራይ ደረጃ ብዙሕ ወዲሙ እዩ እዚ ግን ምስ ህብረተሰብና ተቃናጅና ብዝገበርናዮ ፃዕሪ ህዝባዊ ፖሊስ ብዝገበሮ ፃዕሪ ህዝባዊ ምልሻ ብዝገበሮ ፃዕሪ ፀጥታ ኣካል ብዝገበሮ ፃዕሪ ተዋዲዱ ነዚ ነገር እዚ ተኻሳሓይ ኮይኑ ብምስራሕ እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ተረኺቡ ያው ብዝተገበረ ፍተሻ ፖሊስ ኣዛዚ ምልሻ ኣዛዚ ፀጥታ ኣዛዚ ዋና መሓዳሪ ተዋዲዶም ብዝገበርዎ ፃዕሪ ካብቲ ማል ሒዝና ምንም የደቀስናን ለይትን ቀትርን ተዋሂሉ ብዝተገበረ ፃዕሪ ህብረተሰብና ብዝገበረልና ጥቆማ ነዚ ንብረት ክርከብ ክኢሉ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኩሓ ንልዕሊ 1,000 ወገናት ነፃ መጥባሕቲ ሕክምና ሞራ ዓይኒ ከም ዝህብ ኣፍሊጦም እቲ ፀገም ዘለዎም ወገናት ካብ ጥሪ 30 ክሳብ 5 የካቲት 2018 ዓ.ም ናብቲ ሆስፒታል ብምምፃእ ሕክምና ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ድማ ኣፍሊጡ ተስፋይ ታደሰ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኩሓን ካብ ጥሪ 30 ክሳብ 5 የካቲት 2018 ዓ.ም ንልዕሊ 1,000 ወገናት ነፃ መጥባሕቲ ሕክምና ሞራ ዓይኒ ከም ዝህብ ኣካያድ ስራሕ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኩሓ ኣይተመረሳ ገብረስላሴ ይገልጹ ናይ 2026 ቆፃፅራ ፈረንጅ ማለት እዩ ልዕሊ 3500 ኣብ መላእ ትግራይ ኣብ 5 ወፍርታት ክንሰርሕ ኣቂድና እቲ ናይ መጀመርያ ወፍሪ ማለት እዩ ልዕሊ 1,000 ሰብ ክንሰርሐሉ ንኽእል ካብ ጥሪ 30 ክሻዕ የካቲት 5 ክንሰርሕ ኣቂድና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ያው ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ሕብረተሰብና ኣብ መላእ ትግራይ ኣለዎ ብተወሳኺ እውን ኣብ ኣጎራባብቲ ክልልና ዘለዉ ኣካላት ኣብዚ ወፍሪ መፅኦም ተጠቀምቲ ልክኾኑ ኢና ፃውዒትና ነቐርብ ዘለና ናይ ተሓከምቲ ወፃእታት መጓዓዝያን ምግብን በቲ ትካል ከም ዝሽፈነሎም እውን ኣይተመረሳ ይሕብሩ ኣብዚ ወፍሪ እዚ ኩሉ ዓይነት ብነፃ እዩ ካብቲ መጥባሕቲ ጀሚሩ ናይ ትራንስፖርቴሽን ኣብዚ መፅኡ ናይ መፅናዒ ዝድቅሰሉ ማለት እዩ ናይ ምግቢ ኩሉ እዚ በቲ ትካል ዝሽፈን ስለ ዝኾነ ምንም ዓይነት ወፃኢ የድልን ማለት እዩ ኣብ 2026 ኣቋፅራ ጎርጎሮሳውያን ብድምር 3500 ወገናት ሕክምና ከም ዝረኸቡ ዝሓበሩ ኣይተመረሳም እቲ ግልጋሎት ኣብ 5 ዝርከቡ ወሃብ ይብሉ ካብቶም 3500 ኣቂድና ዘለና 1,000 ልዕሊኡን ክንሰርሕ ኣቂድና ኣለና ብድሕሪኡ ድማ 4 ዞባታት ክልልና ማለት እዩ ቀጻሊ ይኸውን ማለት እዩ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ምስ ዓለም ለኻዊ ፕሮጀክት ሄማልያ ካትራክት ብምትሕብባር ዝወሃብ ኣገልግሎት ሕክምና ምዃኑ ንምርዳእ ተኻኢሉ ኤጀንሲ ስታቲስቲክስን ምዝገባ ወሳኒ ኩነት ትግራይ ኣብ 6 ወርሒ ውሽጢ ልዕሊ 86,000 ምዝገባ ወሳኒ ኩነት ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ ንሳ ተስፋይ ተወሳኺ ዘላ ኤጀንሲ ስታቲክስን ምዝገባ ወሳኒ ኩነት ትግራይ መዓልቲ ምዝገባ ወሳኒ ኩነት 2018 ዓ.ም ኣመልኪቱ ምስ መዳርክቲ ኣካላት ሓበራዊ መድረኽ ኣሳሊጡ ዋና ዳይሬክተር ኤጀንሲ ስታቲክስ ምዝገባ ወሳኒ ኩነት ትግራይ ዶክተር ገብረ ሃዋርያ ገብረ እግዚአብሔር ከም ዝበልዎ ምዝገባ ወሳኒ ኩነት ኣብ ትግራይ ካብ ዝጅመር ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ምምዝጋብ ከም ዝኽኣለ ብምግላጽ ኣብ 6 ኣዋርሕ ድማ ልዕሊ 86,000 ከም ዝተመዝገበ ኣብሪሆም ኣብዚ 6 ወርሒ እዚ ልዕሊ ብትግራይ ደረጃ ልዕሊ 86,000 ኩነታት ተመዝጊቦም ኣለዉ ብትራንስፖርት ብበጀት ፀገም ኣብ ምዝገባ ጣቢኡ ዘለዉ ናባና ዘይኣተወ መረዳእታ ክህሉ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ክኾን ከም ዝኽእል ገሚትና ማለት እዩ 2008 ኣቢሉ ካብ ዝጅመር እንድሓር ናብ 1.2 ሚልዮን ዝኣክል ምዝገባ ተኻይዱ እዩ ሓደ ህፃን ተወሊዳስ ኣብ 9 መዓልቲ ክምዝገብ ኣለዎ ኢልና ሕዚ ግን ግዜ ዝሓለፎ ምዝገባ እዩ ዝካየድ ዘሎ ዓበይቲ ሰባት ኢና ንመፅእ ተለና እውን ወይ ዝኾነ ሕጊ ዝሓትትና ነገር ንምምላእ ማለት እዩ ንኣብነት ፓስፖርት ከውፅእ ዝደሊ ሰብ ናይ ልደት ሰርቲፊኬት ስለ ዝሕተት ንስኻ ውፅእ ይመፅእ እዚ ግዜ ዝሓለፈ እዩ ግን ከዓ ግልጋሎት ስለ ዝኾነ ግድን ክረክብ ኣለዎ እዩ
كيدي أسرارحان سرعات وسان كنت بمسارات زوات أواجن ممرحن قلقالوت تبتصحنة نخلو حقافا كوينو عوة المقبار قد مدارك تأكلات عزب مخانو حبير كامس رح كم زدلي أبت مدرخ زتارخبو مدارك تأكلات قليتهم تي قدم كنت النمرة أنا يتعنا تعنا تكالتو لتلو ناي ختابت زوها ولو السكم خلعي توسيدو جن حزي بأورو أفتعنا وتي ناي وسان كنت سرحتي كسرح له سال قبع تمرتي خدالين بفلاي بكتماتات مالتي حزي قطر ون بسفيحو تي ناي متأتتاو سرحت سيرلو بدرجة نتصرح ديال الركب تفلاليو مداركتي نهتانات حد ناي محوراوي وي ناي تعنا وي ناي تمرتي وي ناي وسان كنت كيكونه بملؤ اب هتانات كولد جميرو كسع تكالات يقبئني حالت تكالات ون اب هتانات مور بزولت اكسر حيز قباء مالتي مزقبا وسان كنت مجلس إيماننت مسارات يوتنا مخان أمينا هزانات مستولدو أبوشت 9 معلتي فتحن حدارنا ب3 معلتي موت أبوشت 5 معلتي كمزقبو أب مقبار محبر سب عبي قدا كمزلو زرارنا يوم ولدي حبيرم لقو صبوق هينم حمل مهارلو صبوق هينم حمصارلو قول لا يكسر هينم أوضو ثان هون حمل جرم ملء تمزقيوم نطانا تمحيدا ممكن نقول لخوي من قد مفتاري كالي موزحت ولادي عبيت خريستيانات عاوز بزم حزبي معخنات مالت بزح حبرتسب لكاتاتلن المعخنات تلفزيونات بزعوا وسان كنت افلط هو هاب كندينا يطقميت وصبق خام زخونه لحبرتسب تمرتي بتخاتاتل هو هاب لو ويل اي الحسب زخبركم تملكتنا كابزم مسعود دما زيناتات بيزنس نواخم كنا قربنا فلماغن سبونسر زينا بيزنس زخونه هورن افريكا ريل استيت ملختي تخطاتينا كنملس ناي بيزنس زينا سبونسر هورن افريكا ريل استيت اب كتما مقاله ننابراب زمچو عين بوتا ماب كباب الدعرون نمنبري ابايتن نقدن زوعل بعل 15 دبر هنصا ام مسرح يركب اماراتي حيل الكتريك جنراتورز تگطملم اتاماماني مايكرس مدريم باركينج مخاين نمحوراوي ጉዳያት ዘልዩ ቦታታትን ዘካተቱን ደረጃኦም ዝሐለው ገዛውቲ በ15 ሚታዊ ቅድመ ክፍሊት ጥራይ ወነንቲ መንበሪ አባይትን ንግድን ይኾኖም ሆርን አፍሪካ ሪል ስቴት ካብዚ በመሳብ ድማ ናብ ዝርዝራቶም ክንሰገር ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ብዝመደበቶ ልዕሊ 14 ሚልዮን ብር ሳዕደገ ናውቲ ዘመናዊ ሕርሻ ንሓረስቶት ወረዳ ዛና በሓገዝ ከም ዘበርከተ ኣፍሊጦም ማሕበር ረድኤት ትግራይ ዝገበረትሎም ሓገዝ ብቐሊሉ ፍርያቶም ክእክቡን ብመስኖ ተወሳኺ ፍርያት ክረኽቡን ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ሓረስቶት ወረዳ ተዛሪቦም መለስ አባዲ ዝላኸና ጸብጻቢው ገረ መስቀል ኪሮስ ድማ ከምስዕ ቆርበዩ ሓረስታይ ዝባጽሕ ዝራእቱ ብዋኑ ናብ ቆፉ ብምእታው ግዜ ከጥፈአ ናብ ስራሕት መስኖ ከይኣቱ ካብ ዝገብርዎ ምኽንያታት ዘበናዊ ናውቲ ሕርሻ ብዘይምውናኑ ምዃኑ ዝተገንዘበት ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ነቲ ጸገም ዘቃልል ዝተፈላለዩ ዝራእቲ ዘብጥ ማሽን ንመሳለጢ ስራሕቲ መስኖ ዝውዕሉ ናውትን ምሩጻት ዝራእቲ ንምዕቃብ ዘገልግል መኽዚንን ብምህናጽ ንሓረስቶት ወረዳ ዛና ጣብያ ባሕራ ብሓገዝ ኣበርኪታ ደገፍ ዝተገበረሎም ሓረስቶት ግዜን ጉልበትን ዝቁጥብ ዘበናዊ ናውቲ ተጠቒሞም ካብ ድኽነት ንምውፃእ በርቲዖም ከም ዝሰርሑ ይዛረቡ መስኖ ግዒታ ዝኡ ብልዑ ዘርኢ ንሄልኩም እናብረት ክሳዕ ሎብ መዓንቲ እናተኸባኸብትና እያ ዘላ ንሕና ነመስግኖ ነገር ንሄልና መሸወት መጫጨፍ ዒልቦ መዝወጥ ጣፍ ኣምፅያትና ነተት እዚ ምንታይ ክረብሕ ኢላ ናይ 20 ዓመት ጽጋዕ ብኸላስተር ቆይና እያ ተረኪባትና ዘላ ማለት ካብ ዓሚ ናብ ምስለኛ ኣብዚ ዘመጻተ ግን ተባራቲዓ ደንብ ገራ ኣብ ቁም ነገር ተብጽሓላና ነመስግን ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ዝርከቡ ደገፋት ኣውደ ሕርሻ ንምዝማን ዘኽእሉ ንሓረስቶት ክትሕግዝ ምጽናሓን ሕዚ ድማ ብልዕሊ 14 ሚልዮን ብር ዝተዓደጋ ዘበናዊ ማሽናት ዝራእትን ምዕቃብ ዘገልግል መኽዚንን ትካሎም ሃኒፃ ከም ዘበርከተት ዝገለጹ ድማ ኣተሓባባሪ ማረት ወረዳ ዛናን ሰለኽለኻን ኣይተ በርሃማሞ እዮም ብብዕራይ ዝተፈላለዩ መንገዲ ብናይ ጉልበት ብዙሕ ግዜ ክበልዕ ዝኽእል ናይ መኸዳ ስራሕትታት ናይ ዓውዲ ስራሕትታት بحصير جزء يعني بزحت جبرات تقال تقل عباي ماشين يا زلا
ዝገዛዚውን ናይ ዘርኢ ባንኪ ኮሚቴ ማሕበረሰብ ኣባላት ልዕሊ 150 ኣባላት ዘለዎ ሓገዝ ተገይሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ዝተሰርሐ ህንፃ እዩ ከባቢ 2.499 ሚልዮን ዝወደ እዩ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ዓብይ ነገር እዩ ስራሕ ነቲ ዘርኢ ምርካብ ዕድሉ እዛ ማሽን እዚኣ እውን ኮሙታት ስለዚ ኣብ ታሕቲ እውን ኣብ ውሽጢ እውን ኣብቲ ውሽጢ ናይ ዒልዎ ክላስተር ዝለዓለ ስለ ዝኾነ እዚ ከባቢ እዚ ዒልዎ መፈልፈሊት ማሽን ወይ መጨጨፊት ማሽን ተገዚኣት ለመላ ዳይሬክተር ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ማረት ኣይተ ደስታ ገብረ ሚካኤል ብትካሎም ዝተገበረ ሓገዝ ሕርሻ ካብ ባህላዊ ኣሰራርሓ ብምውፃእ ናብ ስራሕቲ መካናይዜሽን ብምስጋር መፍረይነት ንምብራኽ ዝሕግዝ እዩ ይብሉ ጠቕላላ ናብ 14 ሚልዮን ዝኣክል ሚልዮን ብር ዝኣክል ዘንብለን ዘለና በተለይ ምስ ናይ ዘርኢ ባንኪ ዘጠናኽር ስራሕታት مصاب بالقرار الناشونال التواتاتن جزينا ያው ከዚህ ናይ ርክብ ስነ ስርዓት ይገብረለና ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ዛና ኣይተ ነጋሲ ጎይቶም እታ ትካል ዝገበረቱ ሓገዝ ናብራ ሓረስቶት ምቕያር ወሳኒ ምዃኑ ኣብሪሆም ኣብ ጣብያ ባሕራ ኣብ ናይ ሙሉእ ዘርኢ ቀረባት ኣብ ናይ ሃፍቲ እንስሳ ታወታት ብፍላይ ብማሕበራት ተቢልካ ድማኒ ሓረስታይ ማሕበረሰብ ባዕሉ ዓርሱ ዝኽእሎም ዕድላት ምፍጣር ጸጋታት ተጠቂሙ ናብሩ ዘመሓይሸሉ ኩነታት ምፍጣሩ ካብቶም ክፍተታት መሰረት እናገበረ እቶም ናይ መንግስቲ ሓዛራት መሰረት እናገበረ ዝገብሩም ዘለዉ ድጋፋት ብጣዕሚ ልዑላት እዮም ቀንዲ ምግቢ ኢትዮጵያውያን ኮይኑ ዝጸንሐ ጣፍ ንኣሽሓት ዓመታት ከም ምንጪ መኣዛ ክጥቀመሉ ጸኒሑ እዩ ብጻዕዳ ቀይሕን ቡናውን መልክዕ ዝቐርብ ጣፍ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዕዳጋ ዓለም ተፈታውነት እናወሰኸ ይመጸሎም ብእንጀራ ጥራይ ዘይኮነስ ምንጭ ፕሮቲን ዝኾነ ጣፍ መልክዕ ቆሎ ኬክ ጥቕላል ባንን ካልኦት ደረቕ ምግብታትን ከም ምንጭ ፕሮቲን ኮይኑ ይጥቀመሉሎም ሓደ ካብ መስረትን ዋና አካይድ ስራሕን ዘ ኦሪጂናል ተፍሊ ለሚትድ ዝኾነ ዮሴፍ ብርሃነ ጸባ ጣፍ ኣብ ዓለም ናይ መጀመርታ ምዃኑ ንቢቢሲ ተዛሪቡ እቲ ፍርያት ጣፍ ብዝብል ምልክት ዕዳጋ ይቐርብ እዚ ድማ ካብ ተኽሊ ዝተመስረተ ፍርያት ጸባ ከም ሶያን ጸባ ኮኮናትን እዩ ብመሰረት ዮሴፍ እቲ ሓሳብ ብሓንሳብ ዝመፀ ኣይኮነን እቲ ሓሳብ እዚ ጣፍ ቅድሚ 2-3 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኸበን ኣገዳሲ እኽሊ ንዘመናት ካብ እንጀራ ጥራይ ብኻልእ መልክዕ ንምገቦ ዝብል እዩ ጣፍ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምህዞ ብባህላዊ መንገዲ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ይመሓላለፍ ነይሩ ዝበለ ኣይተ ዮሴፍ ሓድሽ ሓሳብ ኣምፂኦም ናብ ዝቕፅል ወለዶ ንምትሕልላፍ ብዙሕ ክሓስቡ ከም ፀንሑ ይዛረብ ብተወሳኺ ጣፍ ብትሕሶ መጋግብኡ ንጥዕና መዓንጣ ብቑዕ ምዃኑን ምስ ካልኦት እኽልታት ክነፃፀር እንከሎም ካብ ጉልተን ነፃ ዝኾነ ባህርያቱን ፍሉይ ምዃኑ ገሊፆም ዋና ዳይሬክተር ከም ኣልሞንድ ሶያ ኮኮናት ዝኣመሰሉ ካብ ተኽሊ ዝተሰርሑ ጸባታት ብመንፅር ምርጫታት ጥዕናን ኣመጋግባን ዝያዳ ተፈተውቲ እናኾኑ ምህላዎም ካብቲ ሃፍቲ ዓዱ ጸባን ክሰርሕ ከም ዘነቓቕሖ መግላጹ ቢቢሲ ጸብጺቦም زابركم تملكتنا كابز مسعب دما كنتات شرفي وطائي زر صدقات خطاتنا كنملس زخبركم تملكتنا زيناتاتنا حزوننا أتصليهم كابز سيبنا دما زيناتات سبورت إذا ساعت
بمسارحتنا حبن كحسي سعبو قربنا اي تخطاطينا كملس سلام طنا بله كما يتولو تخاتلتنا اديامون يمسجن ناب فلماي زعوا سغيره ناب عبيت غانتات اتليتكس نمصنبار طنكيرو ميسرو حكم زلو بروجكت اتليتكس شرندا سلاسه ገሊጾም አሉ ቶም ፕሮጀክት አትሌቲክስ ብርክዝ ወሉ ተካቲ ስፖርተኛታት ወን አፍሪካም ዘለው ገሊጾም አሉ ዘመን ብርሃነ ናብ ከተማ ሽረንዳ ስላሰ ተንቀሳቃሹ ዘሰናዶ ዜናዩ ከምሰብ ይቀርብ بفيدريشن أتلتيكس إثيوبيا كابز حجزا بروجكتات أتلتيكس حانتي زغونت بروجكت أتلتيكس كتما شرندا سلاسم أبز عمت أبز كيدو وردرات بلوت أوصيت مزجاب قبل مد نركب يبلوم تفاشن كون كلنا بزند باغنا نخد بنزين خالص نتنيله دا غيرنا بوتانا نسرح داغتو بحر نقاش نسرحنا كل نسرحنا داغتو فاش داغت زور نسرحنا كتفالي صح نسرح أوتوم سيستجزينا نسرح تزوها ترينك نوعلون صبغي لمدنا صبغيو أرسو من سيستجزينا نسرح سولوس حمس قدام مالتي كمتم أبا عالم زدمكو زلو تجارو أتليتات كخونو رعي زلوهم أتم سلت أنتي سجنات علامة من مجهر تنكرهم كم السرحو يزاربهم أولمبيكاتات خدر وكليز دلي أولمبيك ورقنا من يمكن كم تزدلي نينا ويحسريحة كم بعل قداف قايلة تسمت كوليز دلي أنا علامة هاجري تسويه نوعدي ولدي حجسة زم زسلت من كوتشاتي ونحجسة كم بعد بوري أرجعي كم بعد بنيام محرقون زي على الدرجة هم قداف تسمت وحدة أيرة كم تسمت كون قداف دلي أصلتاني بروجكت أتلتيكس كتما شرندا سلاسة عنقسم قعش نبغانتات أتلتيكس نخص أمبرو استجمع رسراح تتناخرو كقصليبل كنت شان 10 شوعتن أو كل تي عامتهم كان آخر ما سلطنيا ماتشو سلسلو أو سكال حيونو يمزلو مسن إندستريال إنجينيرينج كاونا 4 نرم أزي قليهم بوصيت زي نيجيريا خيدو سالساي زوص ساميل غورهورة እሱ ባዕሎ መስፍን ይነር ካብ ማጨውና መስፍን ካብ መስፍን እስካብ ጽቡቕ ደረጃ ዘጽሐይ ትልምና እቶም ውጽኢቶም ደሓን ዝኾኑ ሰባት ናፍቲ ክለብ ክንእትዎም ኢና ብጣዕሚ ተሃንዲድና ዘለና ያው ንሕና ኣለዉ ሕዚ ክንድዝን ተበልና እቶም ካልኦት ዝልሕቱ ይኽመጽ ስለዚ ኩሎም ክንእትዎም ኢና እንደል ንሕና بروجكت أتلتيكس كتما شرندا سلاسم بغلتي صوتا 30 سلطن تحيزا سلطنا أمهاب تركب أب قطمات وانجا مسابو وصيتاوያን ምዃን ጠንኪሮም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሰለኽለኻ ገሊጾም ኣለዉ መርሳይለ ከም ሰብ ካርበይ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሰለኽለኻ ኣብ ምድብ ሓደ ቀዳማይ ዲቪዝዮን ዋንጫ መሰቦ ካብ ዝወዳደራ ጋንታ ትግራይ እታ ሓንቲ እያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝሓሸ ቁመና ትርከብ እዛ ጋንታ እቲ ውድድር ዝሓሸ ልምዲ ዝርከበሉ ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ንቐጻሊ እውን ብሩህ ተስፋ ንክህልዎም ዝገብር እዩ ብምምሕዳርታ ከተማ ዝግበረሎም ደገፍን ክትትልን ዝነኣድ ምዃኑ ዝገለጹ ኣሰልጣኒ ሃፍቶም ብርሃንን ተፃወቲ እታ ጋንታን ንዝበለፀ ውፅኢት ድማ ተጠናኺሩ ክቕፅል ተላብዮም ኣሎም ናይ ተወረዳ ዘሎ ኣተሓዛ ብጣዕሚ ቢያንስ ኣብቲ ከም ትግራይ ደረጃ ዘሎ ተፀገም ብዛዓቕሙ በቲ ዝኽእለ መጠን ንሓገዘና እዩ ዝርከብ ዘሎ እቲ ሜዳ እውን ብዝተኻእለ ዓቕሚ ገይሩ ኣምስተ ኻልዩ ተረኺቡ ያው ብዝተኻእለ መጠን ኣስተኻኺልዎ ኣሎ ሜዳ ብዘለዎ ዓቕሚ ኣብ ጎንና እዩ ህዝብና እውን ተሓጊዝን ተሓቢርና እዩ ካብኡ ከዓ ብዘለፀ ንሕና እውን ኣብዚ ሜዳ ብፅቡቕ ተሳትፎ ተራእና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክንበፅሕ ንግምት ናይ ስፖርት መሳለጢና መሰልጠንና እኳ ሕጂ መዘጋጃየቲ ተረኪብና ዘሎ መዘጋጃየቲ እውን ሜዳ ሰሪሕና ዘሎ ስታድዮም ሰሪሕና ካብኡ ግን ኩሉ ነገር ዝገብረልና ዘሎ ድጋፍ ብጣዕሚ እንዳመስገንና ንመዘጋጃየት ነዚ ዘሎ ዙር ንኽንኣቱ ዝገበረ እውን ምስ ኣመሓዳሪ ናይ ላዕላይ ቆራሮ
ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ካብዚ ተወሳኺ ብክልሲ ሓሳብ ኮነ ተግባር ዝወሃቦም ስልጠና እውን ጽቡቕ ምዃኑ ዝገለጹ ተጻወትቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሰለኽለኻም ትልሞም ምስ ተግባር ንምስናይ ድማ ኣብ እዚ ሕዚ እዋን ጠንኪሮም ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዮም ገሊፆም ዘለዉ ኣነ ከም ባዕለይ እንታ ወረዳ ዘለና ዓቕሚ ዘለና ፀንቂ ከውፍየለ ደሊ ከም ግለይ ማለት እዩ ካብኡ ከም ቲም ክረአ ተሎ ድማኒ ኣብ ሓሪፍ ኩነታት እኒአ መስተዋጣጠረ ቲም ስለ ዝኾነ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ነብፅሐና ንብል ትኽለብ ማለት እዩ أنت سرق الخال لعلى درجة صحة أنا خاب زلني عقمن كده أنت تقيمة سرق الخال لعلى درجة أنا خاب صحة الملل بالملي قاتنا سرق الخانان حزبنا كنت استحارنا حزبنا خرع حساب ቀንዲ ዕላማ እዛ ጋንታ ኣብ ህንፀት መንእሰይ ኣብ ምፍራይ ተካእቲ ስፖርተኛታትን በብደረጅኡ ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ውድድር ምስጋር እዩ ዝበለ ኣሰልጣኒ ሃፍቶም ብርሃነ ከም ጀመርቲ ተፃወቱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘርእይዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ እውን ሕጉስ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣብዚ ዘለናዮ ሊግ ናብ ሃየር ሊግ ኣቲና እና ናብ ፕሪምየር ሊግ ንዓበይሉ ንገብር ካብኡ ተፃወቲ እውን ብዙሓት ጎዛት ተፃወቲ ዝዓብዩ ኣለውና ንሳቶም እውን ኣብዚ ናይ ወልዋሎ ናይ መቐለ ናይ ሽረ ዘለዎ ኣትዮም ንኽፃወቱ ንኽረኣዩ ዓብይ ተስፋ ኣለኒ ማለት ኣሰልጣኒ ሃፍቶም ብርሃነ ዓበይቲ ጋንታ ትግራይ ንውድራት ዋንጫ መሰቦ ክዕዘባን በዘቢለን ድማ ዓቕም ዘለዎም ተፃወቲ ክምልምላን ከም ዝግባእ ገሊጹ እዩ ናብ ግጥማ ሲቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ክንሰግር ከለና መበል 18 ሶምን ግጥማ ሲቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ካብ ዕለት ዓርቢ ጀሚሮም ምስላት ክቕፅሉ እዮም ምድረገነት ሽረ ምስ ጋንታ ኢትዮጵያ መድን ሰዓት 9 ብስቴድየም አዲስ አበባ ዝሰልጡ ጸወታ ድማ ጽቢት ይግበሩሉ ጋንታ ምድረገነት ሽረ ካብ ጋንታታት ትግራይ ኣብ ዝሐሸ ጉዕዞ ካብ ዝርከባ ተጠቃሲት እያ ኣብ መበል 17 ሶሙን ጸወታ ምስ ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ባድን ፍላይ እውን ዝከር ኣብ ዕለት ጋንታ ወሳ ከተማ ምስ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ወላይታ ድቻ ምስ አዳማ ከተማ ድሬዳዋ ከተማ ድማ ምስ ሃዲያ ሆሳዕና ጸወተን ይሳለጥ ዓለተ ሰንበት ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ኢትዮጵያ ቡና ክትራኸብ እያ ምስ አዳማ ከተማ ኣብ መበል 17 ሶሙን ባድን ፍላይ እውን ይዝከር እዩ ኣብ መበል 17 ሶሙን ኣብ ልዕሊ ሃዲያ ሆሳዕና ክልተን ሓደ ዓወት ዝቐንዓ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብዛ ዓመዚ ዓወት ምስ ዘይቀንዓ ኣርባ ምንጭ ከተማ ሰንበት ጸወታ ክትሳለጥ እያ ሲዳማ ቡና ነቲ ሊግ ብ33 ነጥቢ እንትመርሖ መቻልን ሃዋሳ ከተማን ብጎል ተፈላለየን ብ29 ነጥቢ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ይርከባ ምድረገነት ሽረ ብ21 ነጥቢ ኣብ 10 ደረጃ እንትቕመጥ መቐለ 70 እንደርታ ብ17 ነጥቢ መበል 17 ደረጃ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ድማ ብ16 ነጥቢ መበል 18 ደረጃ ትርከብ እንዲያድን ነው ጥፋት ኦፌስ ላይ ቅጣት ምት ስንታየው ዋለጬ ላይ ጥፋት ፈጽሟል ብርሃኑ አሻሞ ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ዜናታት ስፖርት ብቀጥታ ምክታተል ጸኒሕኩም ሰናይ ምክታተልኩም መስኪና ብሩክ ዕለታዊ ዜናታት ቋንቋ ትግርኛ ብዜና ክንዛዝም ዝኸበርኩም ተመልከትና ምሳና ጸኒሕኩም ንምክታተልኩም ካብ ልቢና ነመስግን ፈብዛለኹሞ ሎም ቤት ኮነልኩም ተመኒና ሰናይ ግዜ